هذا كيكون شي واحد قال شي حاجه ولا شي حاجه كنصحوها باش ما تعاودش من عنده واحد اخر باش يستافد منها واحد اخر. اوكي دونك كوتا سي بيان تكون شخصيه قويه وكذا ولكن تومبوريزي ديالك تفكرني الحياه ممكن الحياه حتى يعني شخصيه قويه وكتهضر بزاف ولكن في لا كومونيكاسيون بيان بوزي يعني شي بيان يعني vous êtes en train de communiquer شنو دابا انا غدا حتى واحد ما يبقى يجي كيفهم والو كيجري بزاف ما كيفهمش شي كيقول. الا خصك تبقى احيانا كنكرر حاجات 4 5 مرات. علاش كيكرر نفسي؟ لا ماشي كيكرر نفسي لان احيانا كتكونوا غايبين ولا احيانا كتفهم شي حاجه بطريقه مختلفه كذا وهي الشخصيه ديالك لان الشخصيه ديالك هيدا دابا علاش كنقول لك علاش كنبهك ليا جو كونسون واسمح لي ما يقول لك شي واحد غيكون جالس قدام ديالك في الداخل ديالو هذا اكزاكتومون دابا حنا شنو الدور ديالي انا هو انني كل واحد فيكم شبر له في يدو اللي عنده لي بوان فور نوريهم له يتمتع بهم ويزيد يعرف فيهم واللي عنده لي بوان فور كنوريهم له باش يصححهم باش يرجع. هذا هو الدور ديالي انا هو الدور لاني نهضر تشبرهاش عاود لا ماشي تشبرهاش عاود راه كنعيد عليك يعني دابا علاش خاصني نرد على حياه كنت نقول لك حياه حتى هي ما كتعرف هذا الشيء هذا كتهضر هذا وخدامه بوست ان غون بوست وكذا وهذا ما عمرها كتبان لانها كتهضر بسرعه وهي البوست ديالها سي ان بوست اسونسيال فيتال بور لا كومونيكاسيون. بزاف التليفون مع الدوار مع هذا ممكن تسنى شي اخر يهضر محسوب ما كتسناكمش كتنقص ديالو علاش هذه انا هيبه ما عرفش شي واحد يقول لهم donc je te le donne comme cadeau, donc tu prends le cadeau et pour les autres la même chose أصدقاء ديالك أخلاق مثلا إيمان سنة شوية إيمان فلوس جات وحدة أخرى علاش الصحة المسائية سليمة طريقة عاود كانت حشومية بزاف حشومية بزاف هضرنا معها هي الداخل ديالها هي الداخل كشخص انا كنحس به الداخل ديالها ماشي شي واحد مثلا حشومي ولا شي حاجه ولكن لان تربات بواحد الطريقه معينه هي الداخل ديالها سبع افكار كهذا ولكن ديك السبع مخبع رابطاه بالحدايد بالسلوكه باش خرجوا كاين ولا ما كاينش يعني بحال نقولوا حنا واحد القناع اللي موراه انسان عظيم ولكن باش يظهر باش يظهر علاش تعودتي بواحد الطريقه كتعامل. دابا الدور ديالي هنا هو هذا انا وقفتك لان شفت موسو با موسو اوكي دونك حنا غادي نجي عندكم ما نضطروش نعاودوها في اشهر فوا غدا اوكي سي تو بلي اسيي هذا عطيني موسو با موسو اوكي يعني فازي. Cette conversation se passe entre deux personnes, l'employé et parlementaire. واش ماشي احسن هكا؟ عندها واحد الصوت زوين. وعاد شوف شنو واحد لافونتاج الصديقه ديالك شاركت ليه. دائما شوف دائما الصديق ديالك او الصديقه ديالك وخاصه دابا اي كاليتي تخي بيان تو بيان في الكاليتي قولوا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنده واحد الصحابي قال له احب فلان قال له فهل الاخبار تاعك قول له هاد الامور بحال هذه ما تخبروهاش يا الرسول مزيانه عندها واحد الصوت مزيون مثلا عجبك ولا هذا قلنا فلانه عندك الصوت زاهر عرفتي كيفاش غادي دابا انت ناويه عرفتي كيفاش ترجع كذا احسن وحده عاود ترجع عندها هنا كتزيد المواد وعاد الثقه الثقه علاش لا وهذه كل واحد فينا محتاج هذه المسائل. دابا سليمه ما كانتش محتاجه اننا نقولوا لا ان انسانه رائعه وانسانه عظيمه ولكن في هذيك هذا محتاجه انك تسمع هذا الشيء باش كتجدد الثقه في نفسها وكتبقى تكتشف نفسك جديد. حنا انسان اجتماعي كيعرف راسو بطريقه من اخر
عندي الاحساس انك ندخل في الموضوع. لا والله هيدا. الا كنوصل لعندك كنبقى نشوف كنوصل عندك كنحس بان بحال كنقول وكيلا تعطلت من الافكار هذه. بالعكس. وقفوني شويه خرجت على هذا وقفوني ما عمرت في الهضره بزاف انا ولكن الامور سافو لا بين لان هذه هي الاساس شي كاع هذا الشيء هذا الاساس شتي هذيك الفيديو هذاك وكذا شي امور تقريبا عاودتو كامل واخا حضرت الحصه. لا دي فيديوهات ديال الاقسام ما درتلهمش شويه مزوين. نطواني شويه كنا نطواني شويه حتى انا الكاليتي ديالهم بعض منهم مزيانه بعض منهم bon c'est pas grave donc de toute façon ça c'est la base ok tu sais là vas-y la régaler hein? Essayer de nous régaler hein? كنت كنقول لكم de temps en temps essayer de nous régaler يعني اطربنا او لا اتحفنا régaler فرحنا ولا هذا vas-y Elle était à la recherche d'un stage. elle était à la recherche d'un stage. Elle est toujours comme ça, elle est toujours en recherche. Elle est à la recherche d'un stage. إلا قلتي elle était هذه أنا قلت لكم أنا وعدتكم هذه إن شاء الله غادي ناخذ لا لين دو طون باش تعرفوا راسكم كيفاش تعبروا اشاك فوا تينا في واحد الموقف واش تستعمل الباسي ولا الفيتور ولا البريزون فوقاش تستعمل مهم يعني كيعطيك كيحدد لك دابا هنا شنو هو المعنى ديالها وتتكون بالعربيه كانت هي لا دابا اللي قلتيه كانت كتفتش على الستاج Elle est à la recherche. ولكن هي في الحقيقه قلت لك شنو هو هي كتفتش على واحد هي كتفتش على الستاج دونك لو بريزون اللي كيعطيك فرصه كيعطيك فرصه انك تهضر على حاجه عامه يونيفرسال كتكرر العاده او لابيتود بين الامور اللي كتعطيها البريزون هي لابيتود هي انك شنو كتعمل tu es à la recherche elle est à la recherche d'un stage voilà. Elle n'est pas une étudiante. Elle n'est pas étudiante. Elle est pas étudiante. Elle travaille. Elle est réceptionniste. Elle est réceptionniste. La réception d'un. Ou bien elle travaille comme réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Pour le Honduras, il n'est pas étudiant. Il travaille comme réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Ou bien elle est réceptionniste. Elle est réceptionniste. Point. Cette dernière, elle cherche un. Cette dernière. Cette dernière. Oui, cette dernière. Elle recherche d'un Cette dernière est à la recherche. لأن cette dernière هي بحال السوجي كترجع. Elle était à la recherche. Cette dernière est à la recherche d'un stage. Paula Rivera. Oui. Paula Rivera, c'est pas une étudiante. N'est pas étudiante. Elle est réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Voilà. L'hôtel qui propose le formulaire pour la demande de stage, c'est l'employé qui remplit le formulaire. C'est pas Paula Rivera. Voilà, je sais ce que l'hôtel propose. C'est l'hôtel qui a proposé ou qui propose le formulaire de demande de stage. إلا خاصها توقف وتبدا سي لومبلويي C'est l'employeur qui remplit le formulaire. Qui a rempli le formulaire. C'est pas pour la Rivera. Voilà. Ok. راه باش تكون هي الحاله حسن لو واقع قدامك اللي هو عندك المعلومات هنايا avec ces informations là tu peux générer راح نبدا نقول جديد générer يعني تولد او تخترع كلمه générer des composer des phrases ou des vas-y. Donc il y a deux personnes qui parlent ici. اسمح لي بدات donc vous allez trouver ça c'est très souvent quand quelqu'un commence ou entame une conversation, une présentation de s'exprimer, la plupart du temps quelqu'un dit donc, bon,
Donc, là, bon. Alors, Alors, oui. tout de suite, tout de suite. Là, tout de suite, il y a. Tout de suite. حالا. Bon, alors. Ok. Donc, Ok. Donc, alors, ok, je vais personnellement, à mon avis, pour moi, je trouve, je pense, selon moi, de mon sens, voilà. il y a deux personnes qui parlent ici. La candidate pour la Nogueras, la candidate pour la Nogueras et l'employé de l'hôtel. Point. Voilà. Il y a deux personnes qui parlent ici, Paul Nogueras et l'employé de l'hôtel. Point. Vas-y. Cet hôtel qui propose le formulaire. Cet hôtel, c'est l'hôtel ou bien cet hôtel? Cet hôtel, Cet hôtel propose le formulaire. le formulaire أحسن نقول لك شنو هو لأن أول مرة تقرأ Le formulaire pour remplir le formulaire de stage. du demande de stage. Du demande de stage. Voilà. La candidate pour la Nogueras veut faire Candidate. la candidate pour la Nogueras veut faire un stage dans l'hôtel. Oui, Elle est réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. excellent. Donc, elle n'est pas étudiante. Voilà. Ah ouais, مخرج آخر. Une autre façon d'exprimer, de passer directement de l'année à l'année. Il demande un stage dans un hôtel et travaille réceptionniste dans un grand hôtel à Rio, donc Elle n'est elle n'est pas étudiante. Donc, elle a répondu à la question est-ce qu'elle est étudiante avec une tournante qui est très jolie. Vas-y. Et l'employé qui a rempli la Et c'est l'employé qui a rempli. Et c'est l'employé qui a rempli le formulaire. Voilà, excellent. Et c'est l'employé qui a rempli le formulaire. Excellent. واضح des petits morceaux العالم الثالثة avec des tournures très jolies, très souples. Vas-y. Ok. Voilà. Vas-y. On peut voir ici qu'il y a deux personnes qui parlent, Oui. Paul Nogueras et l'employé. Et l'employé de l'hôtel. Et l'employé de l'hôtel. L'employé de l'hôtel. Point. La candidate Paul Nogueras est à la recherche d'un stage. Voilà. C'est l'hôtel qui a proposé le formulaire d'une demande de stage. Oui. Paul Nogueras elle travaille comme un réceptionniste et n'a pas une étudiante. Paul Nogueras Travaille comme un réceptionniste. réceptionniste. Elle n'est pas étudiante. Donc il n'est pas étudiant. Donc elle n'est pas étudiante. Donc il n'est pas étudiant. C'est l'employé qui a rempli le formulaire de Paul Nogueras. Excellent. C'est l'employé qui a rempli, donc qui a complété le formulaire de Paul Nogueras. C'est un formulaire bien. Excellent. C'est أول مرة أسمعها. C'est bien. C'est bien. Qui pourrait le régaler? L'hôtel propose un formulaire de demande de stage. Voilà, l'hôtel propose un formulaire de demande de stage. Voilà. Il y a deux personnes qui parlent dans cette Il y a deux dialogue. personnes Qui parlent dans cette dialogue. Voilà, Paul voilà. Nogueras et l'employé d'hôtel. Voilà, Paul Nogueras et l'employé de l'hôtel. Paul Nogueras est réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Il a demandé un stage dans cet hôtel. Excellent. L'employé d'hôtel, c'est lui qui a rempli le formulaire. L'employé d'hôtel, c'est lui qui a rempli le formulaire. Le formulaire de Paul Nogueras. Voilà. Excellent. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, c'est une demande de stage. C'est une demande de stage. C'est une demande de stage entre deux personnes. Pour la candidate. Attends. C'est une demande de stage entre Deux personnes. quand c'est une adresse, oui. Entre. C'est un dialogue qui est entre deux personnes. C'est un dialogue entre deux personnes C'est un qui dialogue. concerne une demande de stage. C'est un dialogue de demande de stage
Voilà, ça aussi, hein. C'est un dialogue de demande de stage entre Paula Nogueras et la candidate qui s'appelle Paula Nogueras oui. Et l'employé de l'hôtel. C'est l'hôtel. Et l'employé de l'hôtel. Voilà. Et l'employé de l'hôtel. Oui. C'est l'hôtel qui propose un formulaire. Ce formulaire, puisque vous avez déjà, tu as déjà parlé de formulaire, donc c'est l'hôtel qui l'a proposé et qui propose ce formulaire. Ce formulaire. Et c'est l'employé qui l'a rempli. C'est l'hôtel qui propose ce formulaire. Qui a été rempli ou complété par l'employé de l'hôtel. L'employé de l'hôtel. C'est l'hôtel qui propose le formulaire et l'employé qui est rempli par l'employé. Ou bien c'est l'hôtel qui propose le formulaire est rempli ou complété par l'employé. Complété, là, qui a été complété par l'employé. L'hôtel propose un formulaire complété par l'employé. Voilà, ça qui a été complété par. Nora, منفتحة عندها infiniment de façons d'être composées. اللي جبرنا ساهل وليلو وكلكوس avec plaisir. Voilà, donc j'ai obtenu la couche. Voilà. Paula Nogueras, travaillait dans réceptionniste dans un grand hôtel à Paula Nogueras. Elle est réceptionniste. Paula Nogueras est réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Voilà. Donc, elle n'est pas étudiante. Donc, elle n'est pas étudiante. Voilà, excellent, très bien. لا نبغيتي شوف نبغيتي شوف نتينا بالاحسن هضر وفي وقت تفتي مثلا عندك ها وشوفها باش تعود راسك على ديك القضيه تكون اوتونوم وغتكون اوتونوم دون لا l'expression orale. Ok? Vas-y. Dans ce dialogue, on trouve deux personnes qui parlent. C'est ça? Paula Nogueras et l'employé de l'hôtel Sémieux. Parce que là, في البداية ما عرفناش شكون هو هذا الأمر. Dans ce dialogue, on trouve deux personnes qui parlent, Paula Nogueras et l'employé de l'hôtel. Qui va concerner un demande de stage. On a dit la voix passive. La voix passive, ديما كتبدا مشاكل. إلا concerné, شكون هو هذا إلا concerné. Le dialogue concerne. Le dialogue concerne. Le dialogue concerne un domaine du stage. Ou bien le dialogue est à propos d'une demande de stage. Alors que le dialogue est une demande de stage نيشان هو بحد ذاته demande de stage. Le dialogue c'est une forme de demande de stage. C'est un dialogue entre deux personnes à propos تتعلق بواحد demande de stage. واحد الفورمولار اللي كنعمروه باش une demande de stage. Et là, le dialogue, c'est la demande de stage. Le dialogue concerne une demande de stage. Voilà. Ça. Paula Nogueras a demandé de faire. Paula Nogueras a demandé de faire un stage dans cet hôtel. Donc ça aussi a demandé de faire un stage dans cet hôtel. C'est une réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Oui, c'est une réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. C'est
c'est l'hôtel qui propose ce formulaire. C'est l'hôtel qui propose ce formulaire. Complété par l'employé. Ok, c'est parfait. Alors, oui. C'est l'hôtel qui propose, C'est l'hôtel qui propose un formulaire de demande de stage oui. complété par l'employé. Le dialogue. Oui, on peut dire ça, oui. C'est l'hôtel qui a proposé ou qui propose le formulaire de demande de stage à compléter par l'employé. Par l'employé. C'est l'employé qui va. Oui, vas-y. Le dialogue se passe entre deux personnes, Paula Nogueras et l'employé d'un hôtel. L'employé de l'hôtel. Parce qu'on a notamment et l'employé de l'hôtel. Si une jeune femme veut faire une demande de stage, Paula Nogueras n'est pas étudiante, mais c'est une réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Oui, excellent. Voilà. Très bien, très bien. Là, tu as répondu à la question philo qui a complété le formulaire. Voilà, très très bien. C'est Soufiane. عمل هيدا شيء مونكاش بوغي ما يعاودش يزرب هيدا والخيال تتكلم ما يخرجش شيء Ce dialogue, il y a deux personnes qui parlent. Ce dialogue, il y a deux personnes qui parlent. Il y a deux personnes. Ce dialogue, il y a. Dans ce dialogue, il y a deux personnes qui parlent. Paula Nogueras et l'employé de l'hôtel. Oui. L'hôtel propose un formulaire pour une demande de stage. L'hôtel propose un formulaire de demande de stage. Ok. Paula Nogueras a postulé un stage dans cette hôtel. A postulé pour un stage. A postulé. Alors, une nouvelle expression. Pour un stage dans cette hôtel. Elle a postulé. Elle a postulé pour une demande de stage dans cette hôtel. Ok. Cette demande a été acceptée. Cette demande a été acceptée. Avec succès par l'employé de l'hôtel. Cette demande a été acceptée par. A été acceptée avec succès. Avec succès. Avec succès. Ok, très très bien. Par l'employé de l'hôtel. La direction de l'hôtel. Oui, a été acceptée avec succès. Avec succès dans la direction de l'hôtel. Succès, succès. Succès. واحد الطالبه عندي في القسم الاخر ديال عندها صعوبه في بعض الكلمات افيك سوكسي ما تخافش منها خرجها باش حتى انت اللي غتسمعها مرة ما تخافش منها الا قلتي مقدر هذا ما فهموش اللي قلتي خرجها بقوه باش تبقى لك غادي افيك سوكسي لا تزيد عليا حسبك بانك خوفا حسبك بلا خوفا vas-y. Cette demande a été acceptée. Cette demande a été acceptée avec succès de l'employé de l'hôtel. كي هيدا عرفتي كتفكرني بحال واحد الفقيه الجمعه غاب مشى واحد اخر يعوضو كيقول مسكين ما تنسش كيعمل الخطبه وطلع فوق المنبر عمل هيدا الخطبه كامله خوفا مسكين المهم اللي كانت السوكيه كتدخل في لونجاج كوربوريل هذا كيكون باش تتفرغ ديك الخف الاستاذ ديالك تيعمل فلاش عطينا القرار ولكن المهم شوف مكي هيدا وكيعطي الخطبه وخذ تصوروا فقيه الجامع نهار الجمعه وكيخطب هيدا غتسمع له
خوفا من العشاء دابا تيجي على الموكي هيدا وتهضر ما غاتخرجش دير العقود. اوكي يلا غزل. Cette demande a été acceptée avec succès par l'employé de l'État. Excellent. Paula Nogueras n'est Paula pas Nogueras étudiante. n'est pas étudiante. Est une réceptionniste. C'est une. Est une. C'est une. Là, c'est une. Tu passes à la démonstration. Paula Nogueras n'est pas étudiante. C'est une réceptionniste. Ou bien elle est réceptionniste dans un grand hôtel à Paris. Ah oui. C'est l'employé de cet hôtel qui a complété le formulaire. Le formulaire. Excellent. Voilà. Très bien. Voilà. Est-ce que les doit passer? C'est bien la tienne. ماشي الحصه الاولى الحصه الثانيه بزاف وفين درتينا كاين درتينا بالنسبه لي كان الفيديو مزيان طونطون نتغير شي حاجه رجع باش تبني معنا البناء يكون متجانس اساي واخا تقرا ما كاين مشكل دابا درتينا تعاود شويه بشويه اوكي. Ce dialogue parle en demande de stage. Ce dialogue parle d'une demande de stage. Ok? D'une demande de stage par Paula Nogueras. Ce dialogue parle d'une demande de stage. Cette demande de stage est faite par Paula Nogueras. هذه بغيت تقول لكم ياك هذه لا دوموند دو ستاج قامت بها يعني الا درسنا باللغه العربيه قامت بها الانسه باولا نوغيراس. Cette dernière est une réceptionniste. Voilà, dans un grand hôtel à Rio. Cette dernière est une réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. عاودي سلم. Cette dernière est une réceptionniste dans un grand hôtel à Lyon. Voilà, excellent. L'employeur de l'hôtel est demandé à remplir une formule. ماشي هو qui l'a demandé. L'employé d'hôtel a complété le formulaire, a rempli le formulaire du demande de stage. L'employé de l'hôtel a complété, c'est-à-dire a rempli le formulaire de demande de stage. A rempli ou a complété? Rempli, il y a marre ou il a complété le formulaire du demande de stage. Ok? Je connais soit les marques aussi. Le personnage. Quand il est étudiant, donc ce dialogue parle d'une demande de stage. Voilà. Par Paula Nogueras. Cette dernière est une Ce dialogue parle d'une demande de stage. Effectué par Paula Nogueras. Effectué, elle est قامت به ou la fait une demande. Fait ou la effectué par Paula Nogueras. Fait par Paula Nogueras. Cette dernière est une réceptionniste
dans un grand hôtel à Rio. L'employé de l'hôtel a rempli. Donc, c'est là qui est bon. قالت خاصها تزيدي elle n'est pas étudiante. قالت elle est cette dernière est réceptionniste veut faire un stage. Pourquoi tu veux faire un stage? C'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais قالت demande ça faire par Paulo Nogueiras. Donc on pourrait comprendre ça implicitement, il n'y a pas de problème, ok. Donc d'abord, les phrases sont correctes. D'abord, puisque c'est la première fois, vous allez me permettre تتكلم تعطيك الفرصة انك تتكلم داك الشيء تعبر عليه يعني ماشي هي avec un morceau بحال يقول لها سفيان فوالا عبر عليه بنفس واحد صافي خذ الفرصة ديالك يلا واخا تقرا المهم قرا وعبر فهمتيني يكون احساس تما ويكون يعني كتوصل له ان ميساج افيك اون كاليتي Ce dialogue parle d'une demande de stage. Voilà. إذا عندي الصوت ديالك شوية. Ce dialogue اسمع حاول تقلبني في الصوت بحال هكا. Ce dialogue parle d'une demande de stage faite par Paula Nogueiras. شي نفس واحد كامل حتى الاخر. Ce dialogue parle d'une demande de stage faite par Paula Nogueiras. الله يعطيك الصحة. هذا الشيء اللي قلت. كيف حسيتوا دابا نتوما بالتقدم؟ اكسلون تري بيان. فوالا شي تحسن شي حاجه تحسن. صبر الطياره. انا اذا كنت التنتيجه تكون بحال هكا. لا برونسياسيون ديالك والصوت ديالك يكون هذا ولكن التأني التنفس والريتم ديالك يكون ريسبكتي. فهمتيني؟ زيد. Cette dernière n'est pas étudiante, mais elle est réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Voilà. Cette dernière n'est pas étudiante, elle est réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Voilà. Cette dernière. Cette dernière. Cette dernière n'est pas étudiante, mais est une réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Dans un grand hôtel à Rio. Dans un grand hôtel à Rio. Un grand hôtel à Rio. عاود un grand hôtel. شنو مورانا حنايا؟ خصنا هي تكون الاداء ديالك يكون سوبر. Cette dernière n'est pas étudiante, mais est une réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Excellent. Voilà, excellent. Mais elle est réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Ok? Ça fait La partie. Vas-y, L'employé de l'hôtel a rempli le formulaire de demande de stage. C'est l'employé de l'hôtel qui a rempli. C'est l'employé de l'hôtel qui a complété. C'est l'employé de l'hôtel a rempli la. Qui a rempli ou qui a complété. Qui a rempli. C'est l'employé de l'hôtel qui a rempli le formulaire de demande d'un stage. De stage. Voilà, c'est tout. C'est l'employé de l'hôtel qui a rempli le formulaire de demande d'un stage. تضرب مثلا كتهضر مثلا تشوف وتهضر وتشوف وتهضر فهمتيني ماشي مبعضيتهم مثلا تشوف وتهضر وعاود تشوف شي حاجه وتهضر فهمتيني باش كتنسق بين الافكار ديالك وبين ما كتبانش يعني
تنقل ماشي تنقل وكتقرا ومن طون كيكون ليكسبريسيون ديالك فلويد يعني كلام واحد من بعض بلا ما يحس بك الاخر بانك زعما راك لان تبقى تلف دونك عندك لا ماتيير عندك قدامك التكست قدامك كتقرا الكلام الاولاني تبدا من بعد هذا بون انا كنهضر معكم وجيت في بال ديالي واحد البريزونطاسيون كنت عملتها في اليونيفرسيتي كنا كنبريباري واحد هذا واحد طراي دو جروب ما كانش النوبه ديالي انا عمل واحد الورقه قد هيدا فيها تك 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 ما عرفتش كنقول لها فكرتيني دابا كنهضر معاك وفكرت داك ليسبور ديالي عندي هيدا كنعمل ديك هيدا حنا باش السامينه كنا كنعطيو صاحبي واحد عطا ديال الناس ديالو كاين اللي شبر الورقه كيهضر هيدا ما بقاش قدام كلون فيه 1000 الناس خصك تعبر تقول لا شرحت هذا وهذا وهذا عندي ديال الرسومات والمسائل وهذا كيفاش تجيري داك الشيء هذاك مع دونك بون انا كنت اشتغلت هاد الامور اللي اشتغلت عليها قبل وهذا وهذا عملت غير دي بوان تك 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 لان عندك واحد مجموعه ديال الاودينس كيتصنت لك الا مشيتي كتقرا عليهم فشكون ديك الورقه او الكتاب اللي تقرا عليهم عطيها لهم يقراوها بدون وصف انت خصك تكون عندك اللوجيك دابا انا اللوجيك واحد المنطق عندك فكره وغتوصلها فكره اللي كتعملها على حسب انا افكار صغيره دابا كيتبعوك كيتبعك المستمع وكتسهل عليه العمل فكل ما كنتي مختصر وكتمشي بواحد الطريقه متسلسله كتشوف الاودينس ساهل كيعيش منك كيبقى معاك وحقيقه كيهرب منك الاودينس حتى لا كومونيكاسيون ديالك يعني حتى الميساج ديالك كيكون الكاليتي ديالو ناقصه اوكي دونك تري بيان تك 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 حاول تزيد تخدم عليه شويه ماشي يكون هذا ولكن شتي حطوا الفرق اللي كتكون الصوت عالي الحضور ديال الشخصيه ديالك ومن طون ديك الغيب لي بوز ليكسبرسيون يكون تري كلير اي نيت دونك شكون باقي ما قالش كلشي قلت ياك ok parfait est-ce qu'on pourrait faire d'abord un vrai dialogue un vrai dialogue juge مع juge باش نساليو مع مره ندخلوا في ليموسيون شنا صححنا الغرامير ليكسيك وان بو لا برونونسياسيون دابا ندخلوا في ليموسيون يعني في الاحساس بان Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. C'est pourquoi? C'est pour un stage dans votre hôtel. Quelle est votre profession? Actuellement, je suis réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Je parle anglais, portugais et français. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne. Très bien. Quel est votre nom? Paula Nogueras. Comment ça s'écrit, Nogueras? N-O-G-U-E-R-A-S. Vous avez une adresse électronique? Oui, c'est pano@prévost.com.br. Très bien, mademoiselle. Je vous contacte rapidement. Merci monsieur. Au revoir. vous avez حسب لا بلاتفورم ديالها والمره مع دابا كاين فرق كبير انا كنحس كنفتخر بكم برافو ليك كون بيرسون سفيان مع غادي شنو غادي نمشي مع سفيان انا نمشي معاك شوف الاخت جديده مع سفيان جداد والله زوين Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle, c'est pourquoi? C'est pour un stage dans votre hôtel. Quelle est votre profession? Actuellement, je suis réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Je parle anglais, portugais et français.
Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne. Très bien. Quel est votre nom? Paula Nogueiras. Comment ça s'écrit Paula Nogueiras? Comment ça N-O-G-U-E-R-A-S. s'écrit Nogueiras? C'est pas grave, ok. N-O-G-U-E-R-A-S. Vous avez une adresse électronique? Oui, c'est pano@trivo.com.br. Très bien, mademoiselle. Je vous contacte rapidement. Très bien. Merci. Merci, monsieur. Au revoir. Excellent, très très bien, très très bien. كتعاون برا très 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 bien. pas mal pas mal. خاطرني هو كان الروح l'émotion تما نسينا شويه ولكن c'est bien, c'est très bien. La première fois, pour la première fois, c'est bon. Qu'est-ce que vous pensez de vous êtes toutes et tous maintenant des experts. Qu'est-ce que vous pensez de la انا عجبتني كيفاش ما كانوش طق طق بس كتطلع حتى هي كتجيب شويه اوكي ديما الطاقه الايجابيه. سبحان الله كاين الناس كيشوفوا دائما الحاجه الايجابيه في الحاجه القلوب كتشع منهم الطاقه خصهم هما بعض المرات باش هما مساكن ديال خصهم حتى هما الطاقه مرات عندهم الله الطاقه احنا كنعطيوها دابا. Très bien. Ok, donc deux personnes, encore deux personnes. Personne. Oui, qui Amina. هي سليمة مع إيمان وغادي معك. لا اصلا ناتشورال هادي جالسه معاك غادي نقراو وهادي معاك غادي un sujet sur le développement personnel. Donc, est-ce que vous acceptez ce que Amina a proposé ou pas? Non. Voilà. Donc, voilà. Qui pourrait... Aya, Amin? لا بلي ماشي مشكل. هي تختار. خلي آية تختار. صح؟ واحد جوج ثلاثة تختار. واخا سير مع أمينة واخا. أمينة ما شفتش فهمتيني. أنا باش انا كنت قلت لسراء نوض مثل السمر هي اللي ما بغاش كيحمقني المثل ديالو. باقي ان شاء الله باقي الدروس عندنا راه ما تمثل مع راسك ان شاء الله. Bonjour monsieur, Bonjour mademoiselle, c'est pourquoi? c'est pour un stage dans votre hôtel. Quelle est votre profession? Actuellement, je suis réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Je parle anglais, français. Je parle anglais, portugais et français. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne. Très bien. Quel est votre nom? Paula Nogueiras. Comment ça s'écrit Nogueiras? N-O-G-U-E-I-R-A-S. Vous avez une adresse électronique? Oui, c'est pano@trivo.com.br. Très bien, mademoiselle. Je vous contacte rapidement. Merci monsieur, au revoir. Très très bien, excellent. Je suis très content, والله ما نقول لكم. Parce que à chaque fois كتهضروا كتشوفوا ديك les remarques اللي قلتهم vous les avez mangés, les ضربتوهم. Très très bien, très très bien. Ok, alors donc deux personnes. Grâce à vous, monsieur. Voilà. Grâce à vous. اللي عملناه خصني نشوف لو باساج ديال لافورماسيون ملي كتقوز وتحس بان الاخر استوعب داك الشيء هذاك هو البليزير ديالنا هو البليزير ديالنا. دونك شكون غادي يفوز دابا؟ ايمان وسليم. Bonjour monsieur, Bonjour mademoiselle, c'est pourquoi? c'est pour un stage dans votre hôtel. Quelle est votre profession? Actuellement, je suis réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Je parle anglais, portugais et français. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne. Très bien. Quel est votre nom? Paula Nogueiras. Comment ça s'écrit Nogueiras? N-O-G-U-E-I-R-A-S.
Vous avez une adresse électronique? Oui, c'est pano@privo.com.br. Très bien, mademoiselle. Je vous contacte rapidement. Merci, monsieur. Au revoir. Très très bien. Faut que m'aller. Très très bien. Et même بدون presque Très bien. Excellent. Très très bien. Encore deux, encore Amina. لا ملي تبقى نفكر انك تديري هكا تنقرا. Vas-y. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, c'est pourquoi? C'est pour un stage dans votre hôtel. Quelle est votre profession? Actuellement, je suis réceptionniste dans un grand hôtel à Rio. Je parle anglais, portugais et français. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne. Très bien. Quel est votre nom? Paula Nogueiras. Comment ça s'écrit Nogueiras? N-O-G-U-E-I-R-A-S. Vous avez une adresse électronique? Oui, c'est pano@privo.com.br. Très bien, mademoiselle. Je vous contacte rapidement. Merci, monsieur. Au revoir. Excellent. Très très bien. Très très bien. Bravo. Très très bien. وتسرعي شي حاجة خفافي شويش ولكن المهم. كنتسابق على اكشلي. لا بدات في الاول بشويه حتى بعد يسكسيري يقول واحد المثل الطبع يغلب التطبع. الطبع يغلب التطبع. Ok, mais c'est très bien. Dans ce moment, c'est bien. Et vous avez très bien compris le sens de passe. Donc vous l'avez réussi brillamment, vous l'avez réussi brillamment. Ça me coûte comme rien. Comme vous savez. Mais c'est parti. Ok, très très bien. Donc vous avez vu ça déjà? Ce sont des formules. Donc, après pour rappeler. C'est un rappel, juste un petit rappel des formules. السياق اللي تحتاجوها تستعملوها هادو خصكم دائما تحاولوا تركزوا معاهم باش ملي كنقول لكم مثلا كومبوزي دي فراز ولا دي هذا من عندكم تستعملوا بحال هاد السياق هادو تكونوا يعني كتستعملوهم لانهم مهمين هما لا باز في l'expression orale des formules يعني السياق pour saluer par exemple pour saluer سلم على شي واحد سالي بونجور بونسوار سالي كوكو كوكو صافا اوكي كاين بزاف ديال السياق لكن هادو هما دو باز pour demander la formule politesse pour demander quelque chose c'est pourquoi انا كنتصوروا بحال دابا le dialogue c'était quoi c'est une personne Paula Nogueiras qui se présente dans un bureau de quelqu'un ou quelqu'un là. C'est pourquoi تكون في اي حاجه نقول لكم مثلا كما composer une phrase vous allez vous servir de l'expression là pour me donner une expression dans une petite phrase c'est pourquoi quelqu'un il a demandé il est rentré il a lui a demandé c'est pourquoi là déjà ça comme les formules c'est pour demander d'une manière polie. C'est pourquoi. Comment ça s'écrit? Vous pouvez appeler, articuler, appeler, يعني كل لي مثلا الحروف ديال اللغة العربية التهجئة. Ok, pour remercier, merci bien, merci beaucoup, un grand merci, merci bien, merci très bien, merci bien, merci beaucoup. Je te remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Il y a ça des expressions. Ok. Pour demander des infos personnelles et des coordonnées. Par exemple, des coordonnées ou bien des informations qui concernent l'identité. On a déjà fait une présentation. Quel est votre nom? Comment vous vous appelez? Ou bien c'est quoi votre nom? Et la voiture, c'est comme
façon, vous les avez sur le bouquin, les expressions polies. Voilà, pour indiquer son accord, pour les informations d'identité, nationalité, l'adresse. Déjà, quel est juste sous forme de rappel. Hein? C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Votre nom, s'il vous plaît? Nationalité, quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Là, en colo, si vous avez une autre formule. Quel est votre pays? Quel est votre pays? Votre origine? Ou bien où es-tu? Vous êtes originaire de quel pays? De quel pays? Où tu habites? Où tu habites? Tu nais où? Tu nais où? Oui, mais la nationalité. في خلقتي ماشي هي ضروري nationalité. De quelle nationalité êtes-vous? C'est quoi votre nationalité? C'est quoi votre nationalité? Quel est votre pays? De quelle origine êtes-vous? Est-ce que vous pouvez me dire votre origine? Ou bien votre origine? Votre nationalité? Votre nationalité? Votre origine? Vous êtes bien vous êtes marocain? Vous êtes brésilien? Ou bien la négation? Vous n'êtes pas français? Vous n'êtes pas marocain. Vous n'êtes pas marocain, mais c'est pour le dire. Si, je suis marocain. أستاذ ديالنا كنا 30 اسطوانية واقيلا باش تقول لي هي يعني كنعطيها لا نيغاسيون باش تعطيني هي لا فغي سي كوم سا لو لونغاج سي كوم سا يعني mille possibilités de s'exprimer. Donc pour indiquer la réponse à un remerciement, de rien, je vous en prie. Je fais quelque chose. Merci. De rien. Je vous en prie. C'est rien pour toi. C'est rien. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est ok. Oh, c'est ok, c'est nickel, ok, pas de problème. Parfait. Merci. Ça vous merci. Pour le cas pour merci, continuez merci. Merci vous-même. Merci vous-même. Merci à vous-même. Plusieurs façons de s'exprimer. D'exprimer un remerciement, une réponse à un remerciement. Donc pour indiquer son accord, tu fais quelque chose pour quelqu'un, ou tu demandes quelque chose à quelqu'un. D'accord, ok, d'accord, ok, très bien. C'est parfait. C'est parfait, ok. Comment? C'est nickel. Excellent. Excellent, oui, ok, excellent. C'est bon. Ok, c'est bon, ça va, ok. Parfait. Bon. Super, ok, super. Parfois superbe. Superbe. Quel est le Oh, wow, c'est super. Ok, voilà, des formules. Il faut les conserver dans le panier du vocabulaire pour une utilisation potentielle. Donc, vous avez déjà, je pense que vous connaissez ça aussi, juste en quelques jours. Vous demandez des informations personnelles, des coordonnées. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Alors, c'est juste toujours un petit rappel, un petit truc que vous avez vu déjà sur le dialogue. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Les adjectifs interrogatifs. Quel est votre nom? Non, c'est masculin, non, on utilise ça. Quelle est votre profession? La profession, c'est féminin. Quel est votre pays? Ouais, voilà. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? La prononciation est différente. Quel est? Et les adjectifs possessifs, il y a aujourd'hui, on a vu ça avec le dialogue. Mon, ma, mes, votre, vos. Ok.
ça c'est comme transformation du discours. Donc pour écrire, qu'il y a une autre façon d'articuler ou bien demander l'orthographe. Hein? On dit qu'on demande l'orthographe d'une expression. L'alphabet. L'alphabet, heureusement, tout le monde a un مشكل مع l'alphabet. قلت لكم في أقسام أخرى كان لها هذا. Par exemple, il y a des personnes qui ont une difficulté, la plupart des difficultés, O, le E, U, I. allez chercher ça, comment on va surtout, مع مثلا actuellement, Juridique. Formulaire. Influence, il impacte le trop, la lettre qui est avant. O, E, O, E, O, E, O. كنشوفوا باش كيتلاقوا صعب يفهموا الواحد. Voilà, مثلا الاكزيجونس exigence. اذا تفهم عالي الاكزيجونس تفهم عالي Oui, c'est tout à fait normal. الشخص ما عرفوش شخص ولا شخص تسمعه القضيه ديال العربيه لان هذه القضيه ديال تعرف نعرفوا كيفاش التكوين ديال الدماغ ديالنا التكوين ديال الدماغ ديالنا خاصه الاباغاي الفونيتيك الاداه اللي عندها علاقه بلي سون هذا ديالنا كيفاش كتكون حتى فين كيكون ديال الاخلاق يكون عنده قابليه عنده واحد الارضيه استعداد بريديسبوزيسيون باش يتكلم جميع اللغات نقولوا هنايا عنده واحد ريسيبتور اي قناه يقدر يشبرها ولكن هو كيكبر هو كيتخصص في واحد القناه كيشد مثلا غير واتباب ولا غير نايل الاخرين ما كيبقاش يشدوا علاش بحال كيتسدوا المسارات الاخرين كيبقى واحد التخصص في اللغه هذا اللي يخلي مثلا المغربي ما كيفرقش بين اي و اي كترجع كتكون اكسون حنا عندنا اي وحده ولكن هما عندهم اي و اي و اي اونغلي باقي دابا باقي بعض الاصدقاء ديالكم في الاقسام الاخرى باقي كنخدم معاهم يقولوا اونغلي فرونسي ماشي فرونسي اونغلي بورتوغي ما كيجبرش الفرق ما كيعرفش ديك لو سون ما كيتصوروش عمرو سمعوا انه كاين اونغلي فرونسي الاغلبيه ديال الكتب انا دازوا فيهم لان سمعت هذا عندها علاقه بالسمع اذا سمعتيها صحيحه غادي تستوعبها بطريقه صحيحه ولكن ما عمرك سمعتيها السون ما عمرك سمعتيه غتستعمل داك الشيء اللي عندك في الريبيرتوار ديالك باش النوغوسيونس مهمه في الريبيرتوار فونيتيك ديالك كاينه غير اي اونغلي غتقول اونغلي ما تصورش كاينه اونغلي تصور كنقولها ونعاودها اسمعني اونغلي فرونسي اونغلي فرونسي هذا الشيء اللي كنظن ولكن لحسن الحظ مع الممارسه وهذا القضيه المهمه اللي تكون ديك il faut s'exposer à du contenu français au moins 30 minutes par jour 30 minutes par jour انا بغيت تكون هذه القضيه ديال في التليفون بيناتي الاخبار ديال الميديا لما جيت كنصنت ميديا الاخبار وعجبني هذاك الاداء ديالو قلت خصني نسجلها ندير لكم باش تسمعوا الاداء يعني او ناتور يعني بالطبيعه ديالو ناتوريلمون اوثنتيك ديال واحد السيد كيهضر باللغه الفرنسيه الفصحى يعني ان فري فرانكوفون ماشي ديك الفرنسيه ديال دوزيم ولا ديال هذا tu vas travailler dans la parole les profs ديال لا فاك لي فرونسي هما في الغرب والو
كتحس بصح كتحس باللي لا علاقه مع فرنسا. يعني انا وليت كنحس بها في الاول كانت كتجيني عادي، ولكن دابا وليت كنحس باللي بصح لانه تسمع المخارج الصحيحه، لاكسون صحيحه، خصوصا ملي كيمشي نهضر مع الاجانب مع زعما لي زافريكان. كاين واحد الفرق كبير بزاف كيفاش هما كينطقوا الفرنسي يعني صحيحه، هما عاوتاني عندهم اللغه ديالو، كيفاش لي بروف هو يعني لي زافريكان براسهم لاحظوا قال لي هنا الفرنسي ديال الاساتذه في مره يعني طايح. التخصص ديالو هو شنو الماده، من اللغه ما قراش بهذه الطريقه هذه، لا كوميونيكاسيون ما قراش كوميونيكاسيون صحيحه، فرونسيسيون ديال لا الامور هذا كاين تخصص ديالو لا كوميونيكاسيون هذا واحد او الجهد الشخصي. لا عندنا غير واحد البروف عندنا تبارك الله عليه، يعني هي اصلا كانت نصحتنا قالت لنا سيروا تعلموا لا كومونيكاسيون هذه. ملي كتكون كتهضر معاها كتحس بها باللي بصح يعني داقنا وكت الفرونسي او في بلاصتها او في بلاصتها. لي زوتر بروف لا اكيد تعداو على الفرونسي الصراحه. المهم هو